ग्रामांचल घरे घरे टेप जगे पानीय जल पहुंचाइबाकू सरकार बद्धपरिकर। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ ଉତ୍ଥାନ ସଂସ୍ଥା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୁବ ବିକାଶ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହାୟତାରେ ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ ଓ ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାନୀୟ ଜଳର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବସ୍ତା ମୁକୁଳିସିଠାରେ 2 ଦିନିଆ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗାଁ गुड़िक जाई घरे घरे किपरि टेप जगे स्वच्छ पानीय जल लोके पाइबे यार तदारख करा जिवो। एही कार्यक्रम में भोगराई, बालियापाल, बस्ता और जलेश्वर और मयूरभंज जिलार बहु महिला और पुरुष तालीम नेइतिले। यूनिसेफ्र गौतम पटायत, ग्राम उत्थान सुप्रभात षडंगी, युव विकास गोविंद दलाई, स्पर्श सरोज प्रधान और निमाई चरण प्रधान उपस्थित रही तालीम कार्यक्रम को परिचालना करथिले। बस्तारू राजेश बेरा रिपोर्ट, बालेश्वर प्लस न्यूज।